Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Lihok protesta sa mga militanteng bundok uban sa mga driver, hapsay ug malinaw. Pilipinas gipaubos na sa La Nina alert. Mulungtad hangtod sa sayong bahin sa sunod tuig. Matag adlaw nga suhulan sa mga trabahante sa pribadong sektor sa Central Visayas. Punan og 37 hangtod 47 pesos sa sunod buwan. 32 anyos nga South African nakuhaan og 4 kilos ka illegal nga drugas sa pag-abot sa tugpahanan sa Mactan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, grupong Piston Cebu nakigduyog sa kasagbuyo sa katawhan kalabot sa halapad nga pagpangurakot sa gobyerno tungod sa flood control projects. Nanawagan usab sila sa LTFRB7 nga tumanon ang ilang mga panawagan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Wala nagpapugong ang naglagiting kainit sa panahon sa nagkagot nga kalagot sa katawhan bahin sa halapad nga korupsyon karon sa gobyerno. Sama na lang sa grupong pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide kun Piston Cebu diin nakigduyog sila sa kasagbuyo ngadto sa gipatumang ghost flood control projects. Pula ni Marcos pa! Ang masilutan! Mapamatodan! Ikaw nang urakot! Hala! Ihagbong na to sa buhaya! Nga mukhaong nilugtao! Nasubo si Piston Cebu Chairman Greg Perez sa gidangatan karon sa panudanan diin. Wala kini matod pa na pahimuslan pag-ayo ngadto sa transport sector. Ito mga budget manggod siya nga gilaan sa gobyerno. Dili po nalayo sa mga budget niya para sa transport na nga kita sa transport imbes nga mo buylo na kita sa transport budget nato pero wala pod. Kahit sila og liyok protesta inay nga makigduyog sa nationwide transport strike nga gilusad sa kauluhan tungod sa kagamay sa ilang mga sakop. Apan bisan pa man nagpabili ang ilang panawagan ngadto sa gobyerno nga pangsilutan dayon ang kadto mga sa panudanan, ilabi na nga nagpadayon ng investigasyon sa legislatura ug ehekutibo bahin sa ghost control projects. Kini sayod ta nga kwarta kini sa nasod ug nagkalugan itong pagkayo diya sa dalanan para makahatag kita og buhis sa gobyerno ug karon gastuson lang o kawaton lang sa mga kawatan diya sa atong kagamanan. Wala niyon mawala ang uban pa mga panawagan gikan sa Piston Cebu sama na lang sa ilang pagkwestiyon sa special permit ngadto sa modern jeepney ug uban pa. Tungod nini, gihangop ni LTFRB7 Director Eduardo Montialto Jr. ang nahimong koordinasyon sa mga grupo ngadto kanila human masayod nga walay mahitabong transport strike. After issues, then peaceful ang ilahang kuan rally actually. So wala tay problema dili pareho ba sa uban nga lugar nga medyo kuan. Gian Navarro, CCTN News. Cebu City PNP mahilagway nga hapsay ang gihimong lihok protesta sa Piston Cebu uban sa mga driver sa tubangan sa LTFRB7 ug LTO7 subay na sa ilang mga yango-ngo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Sama sa naandan, gihunagway sa kapulisan sa sudad sa Sugbo nga hapsa igbalinahon ra ang gihimong lihok protesta sa mga militanteng pundok sama sa pagkakaisa ng mga samahang tsoper at operator nationwide kung piston. Unang girumbo sa sugubang coast-oriented groups hango sa gas station sa North Reclamation Area o gisunod nila ang buhatan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Dalan Chavez ug ang Land Transportation Office. Ilang gipasupot ang ilhagang yangungo sa gobyerno ang nakalapad nga pangawkaw sa kwarta sa katawhan ug ang naghatag sa kalisod sa mga drivers nga mao ang walay huno nga pagsaka sa presyo sa lakip na ang dakong buhis nini. Apil na sila gisinggit ang dagkong bayronon sa multa ngadto nga mga yanong nga mamasada sa karsada. Human sila gihimong hamubok nga programa ug napaabot ang ilang reklamo, malinawon sila nga nanglakaw. Si Police Captain Charisma Gonzales, ang Information Officer sa Cebu City Police Office Mihunagway, nga wala ra makahimog kasamok ang mga grupo ngayong gibana-bana nga mabot lang sa 15 ka mga tao ang misalmot sa lihok protesta. Mato ni Gonzales nga misunod ra ang mao nga grupo sa gihatag nga lagda nga dili mobabag sa karsada karon dili mabalda ang dagan sa trapiko. So far wala tayo na record or na report nga mga untoward incidents. So hapsay ra, peaceful ra ang ilang ipahigayon ng protest rally. Samtang nangandamo sab ang kapulisan sa sudad sa Sugbo sa himuon nga dakong rally sa laing sektor nga nakigbatok sa korupsyon sa nasod karong Domingo, September 21, 2025 sa Plaza Independencia. Gibutyag ni Gonzales nga mihimo na og coordinating meeting ang karagkuan sa CCPO uban sa Armado Kusog sa Pilipinas ug ubang ahensya sa gobyerno sama sa City Disaster Risk Reduction Management Office, Cebu City Transportation Office, Traffic Enforcement Unit ug mga force multipliers. Mag-andam ang kapulisan sa sudad sa Sugbo ug mga personnel nga magsilbing crowd dispersal management team aron mao ipakatap kung dunay mahitabong kagubot. Giklaro hinuon ni Gonzales nga tagaano gigayon ang mao nga grupo nga mohimo silang programa basta dili lang kini mohimo kasamok sama sa pagguba sa mga butang sa gobyerno lakip na sa pribadong individual. So ang amo ra jud nga kanang nagit sa among ibalik sa ilang panawagan nga kanang tagaan man nato sila og kanang kahigayunan no nga makapahim pa sundayag sa ilahang protesta, pero ang amo ra jud nga hangyo sa ilahang kanang ipahigayon na nato nga malinawon og hapsay, dili lang i-avoid lang jud nato na nga maka-cause ta og kadaot or kasamok or maka-cause pugit ta og kanang distraction ba sa ato ang mga properties or maka-aksidente ta og ubang tao. Patuman sa kapulisan ng maximum tolerance, din dili sila mogamit og kusog aron sa pagpapahawa sa mga rallyista ug sama sa naandan ilang hawanan ang mga karsada aron dili mabalda ang biyahe sa mga adlaw lakip na kadtong dalhon sa tambalanan. Arnold Bustamante, CCTV. Parehong gipangandaman sa Cebu Provincial Government o Cebu City Government ang pangayoon nilang pundo aron gamiton karong tuig 2026. Dakong pundo ang igahin sa Kapitolyo ngadto sa health and infrastructure projects. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Moabot sa dulan 12 billion pesos ang pundong pangayoon sa Cebu Provincial Government nga gamiton karong tuig 2026. Giulagway ni Gobernador Pamela Baricuatro nga hapsay ang nahimong budget deliberation uban ang mga department heads sa Kapitolyo. Ubos sa 11.9 billion pesos nga annual budget, anaa sa 1.3 billion pesos ang igahin ngadto sa 16 ka mga provincial o district hospitals aron palambuon ang yang healthcare services og isa ka ang pasilidad hangtod na sa level 2. Dako usab nga bahin sa pundo ang i-allocate ngadto sa infrastructure projects nga mobalor tanan-tanan og 1.45 billion pesos. Gamiton kini aron sementuhan ng karsada, slope protection ug uban pa. More or less even ato ang distribution ani sa atong budget, no, infrastructure and healthcare. Because we don't want to focus solely on infrastructure niya atong mga hospital gubot kaayo. Nakikisab silang punduhan mao ang pagbaton og kaugalingong warehouse sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Danao City ug Carcar City aron ibutang ang mga hinabang ug ubang kahimanan. Yeah, Senator Manchan, also if you know, I'm sure you know no nga ang ato ang mga provincial hospitals also located here. No, so atong mga component CPs. Sa hapit-usab sa Cebu City, nagkasabot sila Mayor Nestor Archival, department heads ug ubang opisyal nga himuong skin and bone ang pundong gamiton sunod tuig. Gipasabot ni Archival nga ang budget allocation mupaingon lang gyud sa mga nag-unang panginahanglanon sa dakbayan ug sa ilang priority agenda. Pipilas sa mga proyektong himuon ubos sa pangayong annual budget mao ang pagpatiwas sa Cebu City Medical Center, mga environmental programs ug uban pa. Hatagan usab og igong funding ang mga inisyatiba
alang sa children with special needs. Daghan kay kung nakit-an nga mga bata nga special child pagduol nako pagtuyok-tuyok nako nga naara silang kabalayan kay nga naman mahal kayo ang atong para sa mga bata ang education na. So ako ning tagaan og pagtagad nga matagaan ni sila og tagaan nato ni silang pagtagad ang mga ginikanan o ang mga bata nga naay mga special child. Wala pa niya hatag og pagbana-bana sa pundong pangayoon si Mayor Archival apan may pasalig siya nga dili mausban ang dakong budget kag gipangayo sa nangaging mga tuig. We have to use the skin and bone kanang unahon nato pagtan-aw ug unsa man gyoy gamitonon nga necessity. So we start from that. So ang budget will never go as high as 15 billion. Di yun na maabot na. Navarro, CCTN News. O yun si Cebu Governor Pamela Baricuatro nga mupailaw sa lifestyle check kuyog ang ubang mga opisyal sa gobyerno. Kini ang iyang reaksyon sa nahimong mando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nga sukit-sukiton ang mga kabtangan sa isig ka-opisyal. Matod ni Baricuatro nga makaayo ang maong lakang aron makita sa katawhan kung unsa man ang estado sa kinabuhi o mapamatud-an ang iyang pagka-transparent. Andam hinuon usab ang i-waive ang iyahang katungod aron maklili ang mga katigayunan ug ang iyang bank account. Nagmalaumon usab ang gobernador nga tumanon usab sa ubang mga elected officials ang lifestyle check aron mapatud-an nga wa sila makakwarta sa mga questionable flood control project. Gipaubos na sa La Nina Alert ang pipila ka mga posible kini nga mulungtad hangtod sa sayong bahin sa tuig 2026. Matod sa pag-asa nga anaa sa 70% ang chances nga masinati ang sagunson nga pag-uwan tungod sa La Nina gikan sa Oktubre hangtod na sa Disyembre karong tuiga. Magpadayon hinuon ang bating lakat sa panahon nga da sa maong pinominon hangtod sa Pebrero sa sunod nga tuig. Tungod niini, malaumon ang daghang mga bagyo nga maigo sa nasod ug musaka ngadto sa above normal ang gidaghanon sa pagbundak sa uwan sa dakong bahin dinhi sa nasod. Mahinumduman ang pag-asa kung mipahinumdom ang pag-asa ngadto sa mga hingtungdang buhatan sa gobyerno ug katawhan nga bantayan kanunay ang weather advisories ug buhaton ang precautionary measures. Mosunod, matag adlaw nga suhulan sa mga trabahante sa pribadong sektor sa Central Visayas, punan og 37 hangtod 47 pesos karong sunod buwan. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated,
PCTA from Phil Products Group of Companies. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Nangita pa mong gugod para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home.
you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Di siya ko mutuog na Ginoo. Ano magulo ng bata da? Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Basta tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Balik sa atong mga balita, dugangan og 37 pesos hangtod 47 pesos ang inadlawng suhulan sa mga mamumuo sa pribadong sektor sa Central Visayas karong sunod buwan. Matod sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board 7, makadawat og hangtod 540 pesos ang suhulan alang sa tanang mga trabahante sa Metro Cebu ug mga silingang dapit. Samtang anaalang sa 500 pesos ang minimum daily wage ang madawat sa mga nanarbaho sa ubang kalungsuran. Aprobado sa RTWPB 7 ang wage order number 26 niadtong September 11 human sa serye sa mga hearing sa managlahing dapit sa rehiyon. Gikatakdang ipatuman ang aumento sa daily minimum wage karong Oktubre 4. Gikatakdang iapod-apod sa Mandaue City Health Office ang dugang supply sa libreng tambal ngadto sa 27 ka barangay Lunes sunod semana. Mato ni Doktora Debra Maria Katulong ang City Health Officer nga bagong supply sa tambal ang ilang nadawat ug kini usab ang ihatod ngadto sa barangay health centers. Gipasabot ni Katulong nga miaging semana sa ceremonial distribution. Moabot pa lang sa 5 milyones sa kantidad sa tambal ang nahatag. Ang agamhanan sa syudad ni Tagana og 25 milyones pesos aron pagpalit sa tambal nga ihatag sa barangay health centers. Isip kabahin sa campaign promise ni Mayor Tadeo Jongki Uwano. Gitinguha nga mahatagan og kasayon ang mga residente makakuha og serbisyong medikal. Ilabi na sa mga nagpuyo layo sa City Health Office nga nahimutang pa sa barangay sentro. Nasikop sa entrapment operation ang duha ka mga sakop sa LGBTQ+ community human giingong nangilkil og 2 milyones pesos kang basak barangay Kapitan Jasmine Daday Chan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kaganiyang kadlawon sulod mismo sa barangay hall. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga nakadawat sila og report gikan sa kapitan hinungdan nga giintrap sila si alias Regina ug alias John. Nag-edad og 29 anyos ug nagpuyo sa usa ka subdivision sa Sitio Malinaw, Barangay Agos. Nang hulga pa, matud pa ang mga dinakpan nga kung dili mohatag sa kantidad, mupagawas og mga litrato nga makaguba sa iyang imahe isip politiko. Padayon pang gikabot ang habig sa kapitan, samtang ang mga dinakpan kasuhan og robbery extortion. Gi-extort siya og 2 million pesos in exchange sa information o photos and video
that will allegedly affect his political career. Dia dayon ato ang City Intelligence Unit ug ang Section 4 is nagkandak og entrapment operation. Mandawi City Police Office nagpabiling limpyo sa ilegal nga droga sulod na sa duha ka tuig. Kini human walay natala nga nagpositibo sa gipaygayon nga drug testing. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino. Muabot sa 800 ang sakop sa Mandawi City Police Office. Lakip na niini ang pipila ka non-uniformed personnel. Sa kasamtangan, matod ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro ang tigpamaba sa MCPO nga wala sila natala nga nagpositibo sa illegal nga drogas. Sa mga conduct na to ng mga mandatory drug testing to our personnel and also to different stations sa ilang area na sad po, not only in our headquarters. So far wala tay nag positive. Ipasabot ni Villaro nga ang drug testing regular nga gipahigayon isip kabahin sa internal cleansing program sa Philippine National Police. Kung adunay magpositibo sa initial testing, ipada ang sample ngadto sa national headquarters para sa confirmatory test. Kung makumpirmar nga positibo, posible kini nga mosangpot sa disciplinary action o pagka-dismiss sa trabaho. Matod ni Villaro nga moabot na sa duha ka tuig nga wala sila personnel nga nagpositibo sa illegal nga drogas. Ang mga pulis nga nagpositibo sa miaging mga tuig ang gitangtang na sa katungdanan. Limpyo sad pod ang ato ang internal na side sa ato ang PNP kay mao man ang amo ang usa sa amo ang function in coordination with the PDEA to fight against illegal drugs. Magpadayon ang drug testing sa MCPO tungod aduna pay pipila nga wala makapaubos sa test. Matud sa tigpamaaba sa buhatan nga dili lang kausa kahigayon ipaubos sa drug test ang pulis. Ang pipila kaduha o katulo tungod sa mga rekisitos sama sa promotion, training o pag-renew sa lisensya sa armas. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Philippine Commission on Women wala nakauyon sa kinaiya ni Kongresista Kiko Barzaga gikan sa Cavite. May painumdum ang maong buhatan nga tahuron sa tanang public officials ang katungod sa mga kababayenan. Ang kasayuran nato ni Gian Navarro. Hugtanong gikondenar sa Philippine Commission on Women ang kinaiya ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga karong gi-question siya sa House Ethics Committee. Matod sa gipadalang pamahayag, may painumdum ang PCW ngadto sa Kongreso nga mabutang gyud sa alanganin ang dili maayong binuhatan sa usa ka elected official, ilabi na nga mas gitagad na siya karon sa media. Sumapa nila nga ang pagka-insensitive sa usa ka opisyal dili makiangayon alang sa mga babaeng biktima sa daghang matang sa pagpangabuso o pagsaway dinhi sa katilingban. Ning simanahalang, gipakita ni National Unity Party Chairperson Ronaldo Puno ang mga dagway gikan sa social media ni Barzaga. Diin, daghang mga babaeng nagbikini ang nagpatagad sa iyaha. Wala usab na uyunan ni Puno ang pag-flex ni Barzaga og baga kayo nga salapi. Tungod nini, gipainomduman usab sa PCW ang ubang mga opisyal sa gobyerno nga himuong dakong sagrado ang ilang katungdanan o kinahanglan maayo ang ehemplo nini kung hisgutan ang pagtahod sa katungod sa mga kababayenan. Usa ka governing body ang Philippine Commission on Women nga nanghingusog alang sa katungod sa mga kababayenan o gender equality pinagi sa gipatumang mga polisiya. May paymangno ang PCW kang Kongresista Kiko Barzaga nga manubagyod siya sa balaod kuno galing mapamatud ang nakalapas man siya sa katungod sa mga kababayenan sa nasod. Mas nikusog hinuon ang presensya ni Barzaga sa diyang gisaway niya ang liderato ni kanhi House Speaker Martin Romualdez dungan sa pagsaba-saba sa naglunop nga korupsyon nga dala sa Ghost Flood Control Projects. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, 32 anyos nga South African nakuhaan og 4 kilos nga illegal nga drugas sa pag-abot sa tugpahanan sa Mactan. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, nakarating padayong gisubay at taganong katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Balik sa ato mga balita, patay ang usa ka lalaki nga samtang kritikal ang kondisyon sa iyang asawa human ma-hit and run sa MC Bruni Street sa siyudad sa Mandawi kaganinang alas 4 sa kadlawon. Sa CCTV footage gikan sa Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Office, makita nga usa ka sakyanan nga kusog nga nagpadagan. Sa Facebook post sa Mandawi City Public Affairs Office, gila ang mga biktima nga sila si Rosal Lungos, 39 anyos, usa ka clean and green personnel sa Mandawi, ug ang iyang bana nga si Tione Lungos, 37 anyos. Nga igo lang nagkuyog kaniya sa pagpanglimpyo sa highway sino. Ang driver nga nitug-an sa iya nga inahan nga mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injury. Giyawhag ang mga motorista nga maghinay sa pagdagan, ilabi na sa sayong kabuntagon, diin aktibo ang mga street cleaner sa ilang trabaho. Nagpadayon usab ang koordinasyon alang sa tabang sa mga biktima pinaagi sa City Social Welfare and Services sa buhatan sa Mayor. 32 anyos nga South African gisikop sa mga otoridad human makuhai og 4 kilos nga ilegal nga drogas ang iyang bagahe atol sa iyang pagabot sa Terminal 2 sa Mactan Cebu International Airport kaganihang buntag. Ang kasayuran ni hatod live ni Crystal Joy Pelerca. Crystal?
Attorney Dan, usa ka 32 anyos nga South African national ang nakuhaan og 4 kilos nga gidudahang shabu sulod siyang bagahe ato sa iyang pag-abot sa Terminal 2 sa Mactan Cebu International Airport pasado alas 11:30 kaganihang buntag. Ang duha ka mga dagkong pakete nga nakuha nagkantidad og 27 milyones pesos. Ang maong langyaw nga usa ka IT technician nagikan sa South Africa og naglayover sa Hong Kong og nibiyahe na usab paingon dinhi sa Sugbo. Suma pa niini nga kini mo'y unang higayon nga siya ni biyahe og magbakasyon unta siya og 7 ka adlaw dinhi sa Sugbo. Ang nasakmit nga illegal nga drogas gisulod sa susama og libro nga packaging nga gipadalang sa iyang suod nga higala kaniya. Ug sigon pa niya nga adunay mokuha niini sa iyang pag-abot dinhi sa Sugbo. Suma pa sa 32 anyos nga wa siya masayod nga illegal nga drogas ang sulod niini. Ang maong gidudahang shabu nakuha sa iyang hand carry og check-in luggage. Matod ni Commissioner Ariel Nepomuceno sa Bureau of Customs nga nasikop ang suspect pinaagi sa pag-profiling og X-ray. Aduna sila'y mga personnel nga nagbantay sa mga kadudahang pasahero nga nagdala og illegal nga drogas ug gidudahan nila ang maong suspect. Ug sa pag-agi sa iyang mga bagahe sa X-ray, adunay nakita ang Bureau of Customs nga mga kadudahan. Sa dihang gipasusi kini sa K9, nakumpirmar nga adunay dalang illegal nga drogas ang maong langyaw. Hinungdan nga gitanggong una siya. Sa dihang gikumpirmar na sa PDEA nga illegal nga drogas ang nakuha sa bagahe sa suspect, sa maong higayunan na siya gipusasan. Dugang paniana, bisan og ang suspect ni himakak nga wa siya masayod nga illegal nga drogas ang gipadaka niya, apan sa iyang X-ray nakita sa mga otoridad nga posibleng nitulon kini og illegal nga drogas sa wa pa siya ni biyahe. Maong ipa-medical legal ang maong suspect alang sa konfirmasyon ug pasado alas 4 karong hapon ni mando si Commissioner Nepomuceno nga ipa-turn over ang maong suspect ngadto sa PDEA. Cristel? Sir Dennis? Niagi siya Hong Kong, niagi siya mga lugar na, no? Sa yung mga lugar ang iyang naagyan? Gikan siya sa South Africa ug naglayover siya sa Hong Kong dayon ni ani sa Sugbo. Oh, gikan sa South Africa, nya dito sa Hong Kong, unya niabot siya diri sa Cebu. Nya wa siya moagi kanang Manila or Cebu diretso siya. Diretso diri sa Cebu, Sir Dennis. Oh, ngingiga sa no ang mas high-tech kayo nga to ang mga equipment dias Mactan ni noon kaysa nga to sa Hong Kong. Mao na ang gikuan ganina sa mga otoridad, attorney, Sir Dennis, kung anong gikan siya nakalapos siya sa duha ka mga airport apan dinhi lang siya sa MCIA na nasakmit ang iyang gidala nga droga. So mao na ang gikuan ganina ni Commissioner Nepomuceno nga posible tungod kay mga alert ang mga personnel ug tungod pud sa mga equipment nga daling makadetect sa mga pasahero nga nagdaog mga illegal nga drogas. Wa ba kani say contact pod ganto no? Kay ngano di mo sa tamutuo nga dinhi high-tech ang airport sa Hong Kong, no? Nya di sa tamutuo nga dito siguro sa Africa madada siguro na, pero diri sa Hong Kong unya wa siya masakpi dito, nakalusot siya. Pag abot na diri sa Mactan nabantayan. Well, congratulations sa mga police diya airport sa ilang kaabtik nga nadakpan nila. Unsa man kunoy sulti niya, wa siya kalibutan ani? Ang sa giingon pa niya, Sir Dennis, wa siya kalibutan nga na dinisud nga illegal nga drogas kay sa giingon pa niya adunay gipada nga mura man gud siya libro ang packaging ani Sir Dennis. Kung tan-awon nimo sa gawas kay mura gud siya kanang libro unya gipadalang ni sa iyang suod nga higala, giingon pa niyang best friend nga naalang musugat diri sa iya sa Sugbo ug ipahatag ang maong libro apan mao lagi pag adto sa nasikop na siya sa or na-intercept na siya sa airport, dito na siya nakuan nga mga illegal nga drogas na daini. Apan wa nito ang mga otoridad, Sir Dennis, tungod kay sa iyang X-ray sa iyang lawas adunay nakita nga mga gidudahang nitulon ni siya og illegal nga drogas. Nitulon og illegal nga drogas, Sir Dennis. Tiyaw mo na. No, so meaning ikapila naman kuno niyang diri sa Cebu. Mao pay first time gud daw niya nga nibiyahe, Sir Dennis, ug more na kumpirmar na sa mga otoridad nga first time traveler gud siya diri sa MCIA. So nakita sa record nga first time pa siyang diri sa Pilipinas or sa Cebu? Sa Pilipinas gud. Sa giingon pa niya at Sir Dennis, first time pa gud niya travel sa whole world. Mao ba? Unya nakita nga doon na siya nakita ba sa kato imong giingon sa machine nga doon na siya maragiton nga gituho ang shabu? Makita sa iyang lawas, Sir Dennis, nga murag sa iyang tiyan na nga part na ay murag gidudahan nga murag shabu ni iyang giintik kay sa iyang nasakmit ganina mura siyang mga bato bitaw, mga dagko nga mga
unsay tag more siyag bato. So sa pagkita sa iyang lawas dito nakita nga kung unsa toy na kuha nga mga droga, illegal nga drogas, maupod ang nakita sa iyang lawas. So meaning kini nakuha nga shabu des airport dili ni katong pino na mga bato-bato pa ni. Mga dagko ni siya, Sir Dennis. Aha. So 2 kilo o 4 ka kilo gyud. 4 ka kilo ni siya, Sir Dennis, i-combine ang 2 ka pakete, mga dagko man nga mga pakete. Awa makita dato sa TV mo na ang kuan sa mga otoridad mo to ang libro, mura jud siya libro tan-awon sa gawas. Pero pagguba sa mga otoridad ganiha medyo gahi, sumura ni siya ginama sa kahoy. So wa mapinduti ani ang kuan ang kining mga personnel diri wa ni sila mapinduti kundi pinaagi lang gid sa ilang equipment gyud. Sir Dennis, so pag kuan pa lang sa mga personnel nakita nga gikadudahan ni siya kay na may mga nagprofiling lagi unya pag agi sa X-ray napoy nakuan nga gidudahan nga butang. Na-confirm sa K9 kay nilingkod man daw ni ang K9 nga. Nilingkod ang K9. Nilingkod so nakumpirma nga naay illegal nga drogas og mo to gi-hold sa siya ang pasahero ang maong suspect og pag abot sa PDEA gikuhaan tog sample ang iyang mga dala nga nakuha sa iya didto na confirm nga illegal nga drogas ang da sa maong suspect. So kinsa man kunoy iyang gi-expect nga mosugat dias airport kanang diya siya mismo sa airport sugaton or naa pa ni say adtuan nga lugar unta? Wa siya ni disclose ani Sir Dennis pero ang ingon niya nga sa iyang murag giingon na to siya nga nay hotel, tagaan lang siya sa address para didto kuhaon ang kaning gipada sa iyang nga libro. Apan wa siya pag makuha ninyo ang ngan sa hotel o katungan sa mudawat unta? Wala siya giingon nga ngan sa hotel at Sir Dennis ug wa po siya giingon sa pangan sa posible nga mukuha ni ini kay sige ingon pa niya ang katuyang giingon nga best friend nga nagpadaan ni mutawag lang daw or magpatawag lang once naabot na siya dinhi sa Sugbo og siguro diha na siya mohatag og mga dugang impormasyon sa mokuha sa maong mga giingong libro apan naisud nga mga illegal nga drogas. Unsa may nationality ani ang best friend dito? African sad? South African na gihapon, Sir Dennis. So ayan trabaho IT ni? IT technician og mao lagi ni iyang giingon nga first time pa daw ni niya unya ganina naghilak-hilak in town ni didto kay mo lagi nagingon niyang wa siya masayod nga illegal nga droga sa DNA ang ipada sa iyang higala. Nihilak ni siya kay nadakpan man kay wa siya masayod ganon ug katong iyang giton ngadto was kay baw unsa dito iyang giton ug tinuod bagay itong shabu po na karon siyang tiyan. Mao na ganina ni adto man to si Mayor Cindy Chan nag-request kay kanang para ma-confirm dayon ang kanang taga from Lapu-Lapu City Hospital, maunay mo check siguro ani niya para daw mas paspas ang pag-confirm kung shabu ba gyud to ang iyang gi-intake. Asa man lang sa giditin? Kanina ni kuan na to gi-turn over na to ni sa taga Bureau of Customs ngadto sa PDEA. Salamat kayo Cristel J. Felerca sa imong report. Nga namaligyag shabu na pusasan sa gilusad nga buy-bust operation sa PDEA Bohol sa barangay Dao, lungsod sa Dawis, probinsya sa Bohol. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Maglibin partner nga ilang mga high value target ang puros na pusasan sa mga sakop sa PDEA Bohol uban sa Bohol Police Provincial Office, Dawis Municipal Police Station ug PNP Bohol Maritime Unit atol sa mga buy-bust operation sa Purok 3, Barangay Dao nga ilang drug cleared sa lungsod sa Dawis Probinsya sa Bohol alas 6:38 kagabi. Si PDEA 7 Director Joel Plaza ila sa mga suspitsado nga silang alias Gabriel, 30 anyos, boatman nga may target sa operation ug ang iyang kaipon nga kun sabo usab niya sa illegal nga negosyo nga si alias Marilyn, 39 anyos, masahista nga pulos nagpuyo sa barangay Dao sa lungsod sa Dawis. Nakuha sa mga operatiba ang 22 ka pakete sa gituang shabu nga mutimbang sa 510 gramos nga doon na estimated average market value nga 3.4 million pesos. Lakip sa nasakmit ang buy-bust money, cellular phone ug packaging materials nga naa karon sa PNP Bohol Forensic Unit alang sa imong nga chemical analysis samtang ang duha kasamtang ang kustorya sa Dawis Municipal Police Station. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7,
nga usa ka semana nila nga gipaubos sa case build up ang duha ka suspitsado human madawat ang kasayuran gikan sa kasaligang tinubdan. Giangko ni Alcantara nga bag-ong drug personality ang duha ug wala kini mogawas sa ilahang monitoring nga nalabigit sa illegal nga negosyo. Mipasabot usab siya nga ang gabaong nga barangay gideklara nga drug cleared sa lungsod sa Dawis apan wala matud pa kini magpasabot nga ang ilang nga pagkasikop paapektuhan ang ilang status nga drug cleared barangay. Magpadayon ang paghimog anti-illegal drug operation sa mga drug cleared barangay nga critical component sa barangay drug clearing program aron pagsiguro nga aga mga bag-ong nailang nga drug personalities ug mga mibalik silang naandan nga bisyo mahatagan nila dayon sa pagtugad. Kalapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 ang atubangon nga kaso sa mag-live-in partner. Arnold Bustamante, CCTV News. Wala maguol og nagngisilang ang gikuhaan silang hulagway ang duha ka mga drug personality nga nadakpan sa buy-bust operation. Nahitabo ang anti-illegal drug operation sa Carbon Police Station 5 sa Sitio Pig Vendor, Barangay Ermita sa Dakbayan sa Sugbo kagabi. Giila ang mga nadakpang silang General Amistad Dominguez, kinsang target sa operasyon ug ang iyang kauban nga si Jerry Sanchez. Nakuha gikan kanila ang 3 ka medium packs ug 4 ka gagmay nga pakete sa gituang shabu nga nagkantidad og 102,000 pesos. Giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 ang ipasaka sa kapulisan batok sa duha. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.